Ano po dali? Paksaw. Paksaw. Wala po kami paksaw. Ano po? Ano po? Sig natin mama. Ano po sir? Busy yak mama. Sige, tulan mama. Ano ko din? Anong kansirin? Ano? Dalbi, sige. Anong order mo? Burger or fries or kuan? Coca-Cola. Hira na ba? Hira? Okay. Ano po? Isan. Wala lang. Ano? Ano sir? Sige, tignan. Tignan nyo, oh. Tignan. Oh. Kamu kami kang ganun. Oh. Alam ko lang dito pa. Ano po? Wala akong close na kami. Close na kami.